तो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमी अच्छा सांग मैंने आशा करुँच समस्ते भलर थे। तो आज आम तीन जन मो सान भाई आउ चिंटू तीन जन मिसिकी चलचु बर्तमान दुकान को समय 8:30 बर्तमान सकाळ। तो मु गाधे पीधि बडी सका उठिक आज एत सका मुझे उठेनी एबे आज उठिकी गाधे पीधि बाहरिकी चलची सीधा दुकान को। तो चिंटू शुईला चिंटू को उठेली जाइए पालू भी उठी पड़ी। ନା ନା ସାଙ୍ଗ ନା ମିଛ କହୁଛ ମୁଁ ପୁରା ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ରେଡି ହେଇଥିଲି। ସକାଳ 6ଟା ମୁଁ ସେ ଉଠିଥିଲା ଫେର ଯାଇକି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇଲି ଉଠେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୋକାନରେ କଣ ନାଇଁ କଣ କହୁଛେ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଚିଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସୁଦର୍ଶନ ବି ଆସି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଜୁଇଁ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡଟା ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଥିଲା। ତ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ। ଘରେ ବସି ବସି ତାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିଲାନି, ମାର୍କେଟ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଦୋକାନରେ ଏସିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖଉଛି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଜୁଇଁ ଜୁଇଁ ଅଶିଷ ସାମଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଇଁ ଗୋଡ ପୁରା କିସ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଡ କିଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆଜି ଆମ ଜୁଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ପୁରା ମଟନ ଜରି ଗୋଟେ ସେଇଠି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମଟନ 1.5 କେଜି ପାଖାପାଖି ହବ। ସେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବଳିଆ ମତେ ପର୍ସନାଲ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଜରିଟା ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଛୁ, ଦେଖିକି ଦେଖଉନୁ। ହେଲା ନା ହାତ ହବ ମୁଁ ଧୋଇ ଫେର ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଣ ଖାଇବା। ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଫିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଆଜି ଏଇଟା ସ୍ମଲ ଥଣ୍ଡା ଆଉ 1 ଲିଟର ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଲଙ୍କା ପକା ପଡିନି। ଆଜି ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ର ମାନେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ନା ହାଲକା ଜମା ନାହିଁ। ହାଲକା ଅଛି ଦେଖିଦଉ ଲଗାଇଲେ ଗାଡୁ ଅଛି ପକାଇଛି ହାଲକା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେ କହିଲେ ସୁଧରିବନି। ଲଙ୍କା ବଡ ଖାନା ବାଲା ଘର ଢିପାରରେ ଲଙ୍କା ଯାଇନି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଖାବ ଛୁଆ। ବଡ ଥଣ୍ଡା ଖାନା ବାଲା ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପାଟି ସବୁ। ଲଙ୍କା ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି ବେଶୀ। ମତେ ଲଙ୍କା ଦବ ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ସାହୁ ବାବୁ ଖାଇକି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତାଙ୍କର। କଥା ଠିକ ଟାଇମ ବାହାର କରିବା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ ଭିଡିଓ ଦର୍ଶନ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ରେଡି। ନାକ ପାଖକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ପୁରା ନାକ ଜଳି ଯାଉଛି ପୁରା। ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ ତାର ପିଇ ମୁଁ ବି ଆସି ଯାଇଛି। ମୋ ଆଖିଟା ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖଉଛି। ଭାଇ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗରମ ଦିନିଆ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶି ପିଉଛୁ, ସେପଟେ 2 ଜଣ ପିଉଛନ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଖତରନାକ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ପିଇ ସାରିଛି। ସବୁ ତାର ସରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତାକୁ କଣ ଲଙ୍କା ଲାଗୁଛି କହୁଛି ହେଲା। ମୋର ତ ସରିଯାଇଛି ପିଇବା। ଚିଣ୍ଟୁ ମଧ୍ୟ ପିଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ଭାଗରେ ଲଙ୍କା ପଡିଥିଲା। ଶମ୍ଭୁ, ମୋର ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁର। ପାଣିହାତି ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ଲଙ୍କା ନେଇନଥିଲେ ସେମାନେ। ତ ମୁଁ ତ ପିଇ ସାରିଛି, ଚିଣ୍ଟୁ ପିଇ ସାରିଛି, ଶମ୍ଭୁ ପିଉଛି, ତା ସରିନି ଏତେ ମଜା। ଶମ୍ଭୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇ ବହୁତ ଲଙ୍କା କରୁଛ ଭାଇ, ଏମିତି ଲଙ୍କା ନା ନା ଆଜି କମ ଲଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାଉ କୁହନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ବେଶୀ ତ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବଡ ବଡ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଫିଷ୍ଟ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକୁ ଚାଲିଛୁ। ତ ସକାଳ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ଆସିଥିଲୁ, ମାଛ ସେଠି ଆସିନଥିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମାଛ ଏବେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଗଲି, ମାଛ ମିଳିଲାନି, କାହିଁକି ନା ଟାଇମ ବି ପାଖାପାଖି 1 ପାଖାପାଖି। ତ
तो माछ मार्केट नहीं तो बाध्य होई आमे चिकेन आनीचु आउ चिंटू मु बालू समस्ते आज एका सांगरे खाइबा आम घरे तो आज चिकेन भात खाइबा तो चलतु खाई सारा पर पुणी थे देखा दुकान ले तो फाइनाली सांग माने मु एबे खाई सारी गाड़ी नहीं बाहरिली जेमती मु कही मु भड़ा गुटे अच्छी मु जीवी तो चिंटू आउ बालू खाइबा पई बसचंती आउ से माने खाई सारी मध्य दुकान को आसी मो पछे पछे तो मु सीधा एबे भड़ा जाउजी काहे कि ना जल्दी पळेबा मेघ पूरा पाग पूरा खराब ही गलानी मु जल्दी से मानको छाड़ी की दुकान ले देखा भी ना पाग बहुत खराब हो गलानी नहीं मेघ हबार संभावना बहुत अधिक अच्छी तो मु आउ देरी न करी चलची सीधा पूरा जिते जल्दी हम कम सारी दुकान ले पहुंचबी दुकान ले जाई देखा भी तो सांग माने फाइनाली आसिक मु दुकान पाखरे पहुंच जाइए बहुत लेट हो गलानी ताकर कौन स्कूल रे किणाकुणी चलतिला तो बहुत आज लेट हो गला मु सेठी पाखापाखि घंटे 25 मिनिट ठिया होइजी तो यापर ताको छाड़ी के आसिली तो ये मो गाड़ी भी ठिया देखी पारे आपण भाविए पुराना वीडियो पकई दौची बोली देखो गाड़ी ये रखी दुकान आगे आगे जगह नाला तो ये रखी तो आसिक एवं मु पहुँचली तो चलतु देखा चिंटू कौन करुच्ची चिंटू चिंटू अच्छी सुदर्शन आरपटे काम कर कस्टमर भी अच्छा तो चलतु देखा এই জায়গার আছে না বড় ঘর এই জায়গার আছে सांग मैंने देखी पारे आज आम दुकान छोटिया मीटिंग टे होउची सब आम दुकानी भाई मैंने आछंती आ मु भी अच्छी आर फोटो भी भर्ती अच्छी तो छोटिया मीटिंग होउची आज না 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 এই মাল কথা যে কইছো মাল সে দবনি সে হুসে মাল দবনি কেন না না মু কହୁଛି মাল দিও ন দিও ঠিক বাকি কিছু কোন পাই তার তার পছন্দ না ভাই তারা বন্ধ কর না আইলা জমসর আলা শাস্ত্রী কি দিলা এতে কথা হলা গুন্ডা আইলে পয়সা তো দেলা না এদিকে মত দউ কিসালা কইলি যে তুই মতে সব तो फाइनाली सांग माने मु एबे दुकान बंद करी घर को जाउची तो आपण मान जानथिले मु भड़ा जाइथिली गाड़ी मो पाखरे अछि चिंटू आ बालू पछर मोटरसाइकिल आछंती तो आज व्लॉग रो या सब थिला जे दुकान रे हम दुकानी भाई मध्य रे मीटिंग गुटे थिला तो सेटा सरला लेट हो गलानी ऑलरेडी राती 11टा हो गलानी तो मु एबे रास्ता चली तो सांग माने आपण माने जानथिबे कि चिंटू भड़ा जाए मु भी भड़ा जाए गाड़ी नेकी तो आम दुई जन पाखर दुईटा गाड़ी अच्छी सी भी भड़ा जाए मु भी भड़ा जाए बाकी दुकान ले पिला तो रखी सुदर्शन जिते आम भड़ा फल से संभाल दिए बाकी आमर ट्रैवल बिजनेस रही आमर गाड़ी कौन भी प्रोग्राम कौन भी जगह को कौन भी कम गाड़ी दरकार है आम पाखे उपलब्ध अच्छी सनरूफ अच्छी बिना सनरूफ भी अच्छी सांग माने समस्ते आम चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करंतु लाइक करंतु कमेंट करंतु एवं सब्सक्राइब करने निश्चित भाव में भूलंतु नहीं कहीं आपणकर गोटे गोटे सब्सक्राइब आम ब्लॉग को आहरी आग को नहीं जीवो आहरी भल किसी करने आम चेष्टा करूँ तो अबे मु चलछि गोटे सुनसान रास्ता गोटे सिक्रेट कथा कहूँ आज मु कहीं आपण मैंने जान नथिबे चिंटूर गोटे कार अच्छी मोर गोटे कार अच्छी तो आम भड़ा मध्य जाऊ आपण को कौट तो सांग माने ये सही रास्ता आम घर को जीवा रास्ता संध्या 7 पर रास्तार कहीं रुहतुनि आउ कहीं देखा भी पाइबेनि पूरा सुनसान रुहे रास्ता तो मु एका चली बहुत सुनसान रुहे रास्ता कहीं रुहतुनि बहुत डर मध्य लगे कहीं एकुटिया रास्तार गले कहीं रुहतुनि ना तो डर भी लगे राति रे तो आम ये रास्तार जाऊ कहीं यहाँ आमको सर्टकट हुए बाकी जो रास्ता अच्छी टे घूरा पड़ो तो यहाँ सर्टकट हुए ये आम यार सब यार जावा आसवा करूँ पुणी देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे से पर्यंत विदाय नौची।